अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश है एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो कभी ज़बान से अदा न हुई मगर हर लम्हे एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचती रही। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो लबे दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि खामोश दुआओं की गूंज हर दिल तक पहुंचे। बारिश उस शाम कुछ ज़्यादा ही खफा थी। कतरे छत पर बजते जैसे कोई पिछले गुनाहों का हिसाब मांग रहा हो। मस्जिद की अजान अभी ख़त्म हुई ही थी कि वो मामूल के मुताबिक दरवाजे के उस पत्थर पर आकर बैठ गया जहां वो पिछले 6 महीनों से हर शाम आया करता था। लंबे कद का दुबला पतला लड़का, उम्र शायद 25-26 के लगभग, सांवली रंगत और खामोश आंखें जिनमें एक थकावट हमेशा बसी रहती थी। लोग इसे दुआया लड़का कहते थे। मस्जिद के नमाजी, दुकानदार और हाता के बच्चे भी जानते थे कि वो मगरिब से इशा के दरमियान मस्जिद के दरवाजे के पास बैठकर सर झुकाए रहता है, जैसे किसी की राह तक रहा हो या किसी अनकही बात को दोहरा रहा हो। मगर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। महीन को इसके बारे में पहली बार अपने दोस्त ज़ैनब से पता चला। वो लड़का जो मस्जिद के सामने बैठता है अजीब सा है, ना कोई मांगता भी नहीं, ना किसी को देखता है, बस बैठा रहता है जैसे किसी के लिए दुआ मांग रहा हो। महीन हंसती, क्या मालूम वो वाकई किसी के लिए दुआ मांग रहा हो, शायद उसके लिए जिसे इसने खो दिया हो। ज़ैनब ने कंधे उचकाए, या फिर वो पागल हो। महीन खामोश हो गई क्योंकि कुछ था इस लड़के की खामोशी में जो सन्नाटा कम और सरगोशी ज्यादा लगता था। दूसरे दिन बारिश के बाद की नमी में महीन ने पहली बार उसे गौर से देखा। वो हस्बे मामूल उसी पत्थर पर बैठा था, सफ़ेद कुर्ता कुछ गीला सा और हाथों में तस्बीह जैसे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। आंखें बंद, होंठों पर हल्की जंबश जिसे कोई लफ्ज़ बगैर आवाज़ के अदा किए जा रहा हो। वो उससे कुछ फासले पर चादर ओढ़े खड़ी रही। दिल में अनजानी सी हलचल होने लगी। क्या ये दुआ सिर्फ अल्लाह से मुखातिब है या किसी खास के लिए? क्या कोई ऐसा भी होता है जो रोज़ किसी के लिए खामोशी से बैठकर दुआ करता है, बिना किसी सिले, बिना किसी उम्मीद के? महीने गुजरने लगे। माहीन अक्सर किसी न किसी बहाने इसी रास्ते से गुजरती। कभी हाथ में फूल होते, कभी कुरान पाक, कभी फ़क्त खाली दिल। इसने कभी इस लड़के का नाम न पूछा था, ना वो खुद कुछ बोला, लेकिन खामोशी में एक तल्लुक पैदा होने लगा था। अक्सर माहीन दूर से खड़ी होकर बस इसे देखती, कुछ लम्हे, चंद सस्तियाँ और वापस पलट आती। इसके दिल में सवाल उठते मगर ज़बान कभी न बोली। फिर एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने इसे करीब बुलाया। बेटा, तुम अक्सर इसे देखती हो। महीन ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। इमाम साहब ने सांस भरी। वो लड़का तैमूर है, कुछ बरस पहले यहाँ का तालिबे इल्म था, नेक, खामोश, इबादत गुजार। एक लड़की से निकाह का वादा हुआ था मगर शादी से कुछ दिन पहले वो लड़की किसी और के साथ चली गई। महीन का दिल थक से रह गया। तैमूर ने कुछ न कहा, न किसी से शिकवा, न कोई बद्दुआ। बस उस दिन से रोज़ जहाँ आकर इसके लिए दुआ मांगता है कि जहाँ भी हो खुश रहे, सलामत रहे। महीन की आंखें नम हो गई, वो कुछ बोल न सकी। उस दिन के बाद तैमूर की खामोश दुआओं में महीन भी शामिल हो गई। बिना बताए, बिना मांगे वो अक्सर इसके करीब से गुजर जाती। दिल में सोचती, क्या तुम मेरी भी कभी दुआ बनोगे या हमेशा इसके लिए मांगते रहोगे? एक रोज़ तैमूर ने पहली बार सर उठाया। सामने महीन खड़ी थी। नज़र चंद लम्हों के लिए मिली और फौरन झुक गई, लेकिन वो नज़र जिसे बरसों से इसी लम्हे का इंतज़ार था। अस्सलाम वालेकुम। महीन की आवाज़ बारिश की बूंद जैसी नरम थी। तैमूर ने आस्था से जवाब दिया, वालेकुम सलाम। बस इतना ही, मगर दोनों के दिलों की दुआओं में एक नया नाम शामिल हो चुका था। एक दिन मस्जिद की दीवार पर चिस्पा कागज़ पर लिखा था, दुआएं अगर दिल से निकले तो आसमान तक ज़रूर पहुंचती हैं, बस कुछ वक्त लगता है। महीन ने इस तहरीर को देर तक देखा, फिर तैमूर को देखा और अपने दिल में पहली बार पूरे यकीन से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी दुआएं खामोश है तो तैमूर के दिल तक ज़रूर पहुँचे। वक्त दुआओं से ज़्यादा खामोश होता है। वो सब कुछ देखता है, सुनता है, गुजर जाता है, मगर कभी किसी से कुछ नहीं कहता। तैमूर की दुआएं अब भी जारी थी, मगर उसके लहजे में एक थकन आ चुकी थी। वो अब मस्जिद के दरवाजे पर बैठता तो तस्बीह की तादाद कम और सांसों की बेरुबती ज़्यादा महसूस होती।
جیسے اس کے اندر سے کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہو۔ مہین کو یہ محسوس کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ تیمور کی آنکھوں کی روشنی کچھ مدھم ہو رہی ہے۔ ایک دن اس نے امام صاحب سے پوچھ ہی لیا، کیا تیمور بیمار ہے؟ امام صاحب نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کئی بار اسے بولا، دعا لے، ڈاکٹر کو دکھا، مگر وہ کہتا ہے میری دعا کے سہارے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں وہ اگر خوش ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ مہین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا وہ کبھی جان پائے گا کہ اب کوئی اس کے لیے بھی دعا مانگتا ہے؟ ایک دن جب تیمور مسجد کے باہر نہ آیا، مہین کا دل بیٹھ گیا۔ کئی دن وہ غائب رہا۔ 5ویں دن وہی پتھر خالی تھا، مگر اس کے اوپر ایک طے شدہ کاغذ پڑا تھا، سفید، بارش سے کچھ بھیگا ہوا مگر صاف۔ جس دل میں بسنے والا چلا جائے وہ دعا بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی میرے لیے دعا کرے تو شاید میں بھی جی اٹھوں۔ مہین نے وہ پرچہ اپنے دل سے لگا لیا، جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو بغیر زبان کے۔ وہ تیزی سے امام صاحب کے پاس پہنچی۔ مجھے تیمور سے ملنا ہے، پلیز اس کا پتہ بتا دے۔ امام صاحب نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر ایک پرچی نکال کر اس کا پتہ لکھ دیا۔ مگر بیٹی، وہ اب بہت کمزور ہے، اگر جانا ہے تو دل مضبوط رکھنا۔ تیمور ایک پرانے کمرے میں روشنیوں سے دور خاموشی کے اندر لیٹا تھا، سانسیں ہلکی، آنکھیں بند، جیسے دعا مانگتے مانگتے سو گیا ہو۔ مہین دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اندر گئی۔ تیمور کے قریب بیٹھ کر اس کی انگلیوں پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم تیمور۔ تیمور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ دھندلائی ہوئی نگاہوں میں حیرت، پہچان اور شکر گزاری کا رنگ تھا۔ مہین، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کا نام لیا۔ مہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے کسی کے لیے برسوں دعا کی، اب کسی کو آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ تیمور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میری دعائیں تو ختم ہو گئی تھی۔ نہیں تیمور، آپ کی دعاؤں کا صلہ آج میرے دل میں زندہ ہے۔ چند ہفتوں کے بعد مسجد کے سامنے وہی پتھر پھر آباد ہو گیا۔ تیمور اب اسی جگہ بیٹھتا تھا، لیکن اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ایک اور ہاتھ تسبیح کے دانے گنتا تھا، وہ ایک اور دل اس کے ساتھ دعا مانگتا تھا۔ مہین اب صرف ایک دیکھنے والی نہیں تھی، وہ تیمور کی خاموش دعاؤں کی ہمراز بن چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں محبت اظہار مانگتی ہے، لفظوں کی محتاج ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی محبت صرف دعا ہوتی ہے، اور دعا ہمیشہ سن لی جاتی ہے۔ دعائیں نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو ہماری محنت کو سراہنے کے لیے لب داستان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ بعض کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔